हेलो सांग मैंने वेलकम करुँ मोर आउ गोटे ब्लॉग को जेहेतु आज राखी पूर्णमी थिला तो आमे मैंने मामू घर जाऊँ तो सेठू तापर बाटर आम मिठा माँ जाए किणला तो ये आम पहुँच सारापर मौसा बाटर आसिक आमको नहीं गले मामू घर को गाड़ी में तापर ये आम मामू घर जा पहुँचला समस्ते टिके मैंने हेँ फेँ बस मजा मस्ती कर सारापर चलू बाड़ी को जेहेतु बाड़ी में आमर अच्छे परियापत्र आउ पेड़ा सफेदा सब बहुत सारा परिबा फल लगी तो एने चूरुणी मैंने देखूँ मैंने देखी कि ना डायरेक्ट जाकि मैंने झांप बसईदे पूरा मैंने पेड़ा धरिकी आम माँ तो छाड़ पेड़ा खाए कहीं पारे सांगे सांगे जाकि से गचर हालत खराब कर टाणा घुसरा कर गचू जड़े दीज चार जन पूरा मैंने समस्ते मुझे बास भिडियो कर चलती कम लगे पेड़ा सब मैंने अधा पेड़ा माँ खाई सरदेव जड़े है तीन जन जा से गचर झांप बसैले तो एक्चुअली मो मामू घर एक्चुअली बहुत फल लगी पेड़ा सपुरी पणस एमती बाताबी कमला लेंबू लगी तो ये समस्ते खाई सारिकी पेड़ा पेड़ा मजा मस्ती सारिकी ये समस्ते सब सारिकी समस्ते पेड़ा खाई सारिकी चले समस्ते राखी बांधिबा हमें गोटिए चढ़े दुईटी डेरा माटीरे तो पाद लगे देवेनी बांधी देवी फूल दोली कई चमाली तुम गलार कई चमाली माटीरे तो पाद लगे देवेनी बांधी देवी फूल दोली कई चमाली तुम गलार कई चमाली हमें गोटिए चढ़े दुईटी डेरा माटीरे तो पाद लगे देवेनी बांधी देवी फूल दोली कई चमाली तुम गलार हमें गोटिए चढ़े दुईटी डेरा माटीरे तो पाद लगे राखी बंधा बंधी सरिकी आम रेस्ट नहीं सारापर एवं जाऊँ एक्चुअली मौसी घर को जाऊँ आम मामू घर कहीं मौसी घरटा टी कम बाट सेतु आम से समस्ते ये चलू मौसी घर सन्ध्या बेले से चल चली जाऊँ जेहतु ये अल्प बाट माने बहुत कम बाट से आम जाऊँ जेहतु सन्ध्या आसला से देखा जा तो चलू आम एक्चुअली आम 4-5 जन जाऊँ तो ये आम आसिक मौसी घर पहुँचलु घर कहीं नथिले जो समस्ते से मामू घर थे तो ये घर को आसला समस्ते टिके फ्रेश हो सारा जाकि देखो ये मौसी तार कम लगी पड़ी मेहंदी करुच्ची एक्चुअली देखो ये मेहंदी करुच्ची से करनी एक्चुअली मेहंदीरा मुँह करदे तापर ये देखो चुई चुई से सब खेल चलती मो माँ तार पाछुड़ी चाउल ना करती मो मौसी मेहंदी देखो एक्चुअली मेहंदीरा मुँह करदे तार कारण जिते भी मुझे आसबि तार कि ना आगे मोर मेहंदी करदे तो ये से मेहंदी देखो देखो केमती लगुच से कमेंट बॉक्स रे जनइबे तो ये देखो ये थी मो मौसी मौसी घर गाँटा थी ये जेहतु सब थिला तो ये से चलते आखड़ा ये से भितर मो भाई तार पेड़ा नहीं आसला खावाई कारण ये बहुत ही पेड़ा गछ अच्छी बहुत माने मिठा मिठा पेड़ा सब थाए मत ये मौसी घर मामू घर सब मैंने पेड़ा से सब भर्ती जेहेतु तो पेड़ा ये से मैंने नहीं आसला ये देखो केते बड़ पेड़ा तो संगे संगे देखो देखो ये सारा पेड़ा आनी एत सारा गचर सब बिछे आनी तो ये देखु मेहंदी पचा पची सब सरी सारा मो माँ देखो सांगे सांगे पेड़ा धरी बसला खावाई देखो क्या को कथा से पेड़ा मुझे आगुरी भी कही मो माँ को पेड़ा खाइबार कहीं पारे ये देखो 3 मांकड़ देखो तले ये ऊपर सी भी लगे चलती आउ ये देखो मो मौसी कौन कहले कहू कि वीडियो मुझे मेहंदीरा कर एक्चुअली कर कहे मोर कहीदेबू तो चलो ताको छाड़ा ये देखे तापर समस्ते ये पेड़ा को छड़ाई रखा तो मुझे एक्चुअली खाऊँ तो ये समस्ते खिया पियारे लगिले एक्चुअली माने समस्ते जो मिसिकी था तो केत समय बीती जाए कहते ये देखो लंका लुण मारिकी खाई ये होती किए कहले मौसी जाँ पुओ ये देखो ये 2 भाई भौणी केमती होती चुटिया चुटिया पिला गुड़ाक
ତ ରାତି ହେଇଗଲା ପରେ ମାଉସୀ ଏଇଠି ତାର ପରିବା କାଟୁଥିଲା ତରକାରୀ ଭାତ ହେବ ଖାଇବା ହେବ ତ ଏଇଠି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ସେ ତାର କଟାକଟ ଚାଲିଛି ଏଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଲୁଡ଼ୁ ହଉ ହଉ ଚାଲ ରାତି ତ ତାପରେ ଏଇଠି ରାତିରେ ରୋଷେଇବାସ ସରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଖାଇବୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ମାଙ୍କଡ଼ ଚୁରୁଚୁରୁଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଇବା ସାରିକି ଏଇଠି ଗଳି ଗଣେଇଛନ୍ତି କେମିତି ତ ତାପରଦିନ ସୋମବାର ଯେହେତୁ ଥିଲା ତ ମା ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପାଣି ଢାଳେ ତ ସେ ଯାଇକି ସେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ସେ ପାଣି ଢାଳିଥିଲା ତ ପାଣି ଢାଳି ସରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆରଡ଼ିକି ଯେ କାରଣ ଆରଡ଼ି ଯିବାର କିଛି ବି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନଥିଲା କି ଯିବୁ ବୋଲି ରିସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଆସିଛୁ ଆରଡ଼ିକୁ ତ ସେମିତି କିଛି ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇନଥିଲା କି ହଁ ଆମେ ଯିବୁ ଆରଡ଼ିକି ବୋଲି ତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାରଟା ଥିଲା ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କି ହଁ ଯିବୁ ବୋଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ଯେହେତୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପରିବାର ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ମା ମାଉସୀ ମୁଁ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାମୁଁ ଏମିତି ବୋଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ପୁରା ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଆରଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରଡ଼ିରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାରଟା ଥିଲା ତ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ବି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ତ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ସାରା ବୁଲିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆରଡ଼ିକୁ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ଥିଲା ତ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନଈ ବା ପୋଖରୀ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଛାଡ଼ ଆସିକି ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସେ ଖରା ହେଉଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କି ଏଇଠି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବାକୁ ତ ଯେହେତୁ ଗାଧେଇ ତ ହେବନି ଛାଡ଼ ଏଇଠି ପାଣିରେ ଟିକେ ପଚ ହେଲା ପଟ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନଜାରା ଏମିତି ଥିଲା ଆଜି ସୋମବାରରେ ଆରଡ଼ିର ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଦେଲି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଚାଲ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ତ ଏଇଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫାଟକ ଦିଆ ସରିଥିଲା ତ ଏମିତି ଦୂରରୁ ହିଁ ଦେଖିକି ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଚାଲ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ କାରଣ ଏଇଠୁ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନପାତି ବି ବସିଥିଲା ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ସେଠୁ ବି ଆମେ ଢେର ସାରା ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଟେମ୍ପଟିଂ ଥିଲାଟା ତ ଏଇଠି ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆରଡ଼ିରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ ମାନେ ଆରଡ଼ିରୁ ଆମେ ଆସିସାରିଲୁଣି ତ ଆସିକି ଏଇଠି ଏବେ ଯିବୁ ତ ଯେହେତୁ ବହୁତ ହି ଖରା ହେଉଥିଲା ତ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ସମସ୍ତେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିନଥିଲୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା ଯେହେତୁ ହେଉଥିଲା ତ ଆଉ କରିଲୁନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କଲି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।